वेलकम टू चिन्मयी गुरुमा क्लासेस। तो पिला माने पूर्वर आम जमक अलंकार पर्यंत पढ़ी थे। आज आम श्लेष अलंकार ठारू आलोचना करवा। श्लेष जेउठारे गोटे शब्द दुई बा तहिंरु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे सेठारे श्लेष अलंकार हुए। जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करुए ताहाकु श्लिष्ट पद कहुए। तो बर्तमान आम ए विषय विशद भाव में आलोचना करवा। श्लेष अलंकार तीन प्रकार, गोटे अभंग श्लेष, सभंग श्लेष और भंगाभंग श्लेष। जेउठारे शब्द को न भांगी भिन्न भिन्न अर्थ करा जाए, शब्द अखंडित रही एकाधिक अर्थ प्रकाश करे सेठारे अभंग श्लेष। जेउठारे शब्द को भांगी भिन्नार्थ करा जाए अर्थात शब्द खंडित होई भिन्नार्थ प्रकाश करे सेठारे सभंग श्लेष हुए। जेउठारे अभंग और सभंग उभय रही थांती से स्थल रे भंगाभंग श्लेष बा सभंगाभंग श्लेष हुए। वर्तमान आमे देखिबा ताकू उदाहरण माध्यम रे बुझिबा। बाबू नाकसिरी दान योग्य जोसाको बिहर कानन कर आलिंगन। वैदेश विलास आसी उपेन्द्र भंज लिखिछन्ति। एठारे जो प्रथम पादरे रहिला नाकसिरी एवं दान ए दुईटी होची श्लिष्ट पद। एही पद दुईटी रे अभंग रूपे दुईटी भिन्न अर्थ प्रकाश करुछि। प्रथम अर्थ नाकसिरी अर्थ स्वर्ग संपद। तापरे नाक अर्थ कण स्वर्ग, सिरी अर्थ कण ऐश्वर्य बा संपद, आउ दान अर्थ कण दान देवा बा प्रदान करिबा। द्वितीय पादरे मध्य ठीक से भली रही कण बिहर कानन कर आलिंगन को। पिला माने जो शब्दर अर्थ मु कहली ता समस्त तुम बही रे देइछि। तुमे माने जदि ताको मन दे पढ़िबो ताले ठीक भाबरे बुझिजिबो। एठी विशद भाबरे एठारे तुम बही रे आलोचना कराइछि, लेखा जाइछि, ताकू समस्ते पढ़ी नब। एवं द्वितीय अर्थ रे नाकसिरी अर्थ कण ना नाकर सौंदर्य, दान अर्थ कण ना छेदन करिबा, दा अर्थ देवा बा काटिबा अर्थ रे प्रयोज्य। उक्त पद दुईटी खंडित न होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुथिबारु एहा अभंग श्लेष। जाहाकु कि आमे खंडित कले नाही, भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश कला, ताहेला अभंग श्लेष। द्वितीय पादरे कौन रहिला ना बिहर कानन कर आलिंगन को। ए बिहर कानन अर्थ कौन ना कानन रे बा बण रे बिहार कर अर्थ भ्रमण कर तथा आलिंगन कर बुझाउछि। और द्वितीय अर्थ रे कौन ना बी अर्थ हर माने विशेष भाव रे हरण कर कौन ना कान ओ न कर आलिंगन को बुझाउछि। एठारे बिहर अर्थ छेदन कर अर्थात कान को छेदन कर ओ आलिंगन को न कर। कानन पदटी खंडित हेबा द्वारा एठी कान न दुईटी खंडित हो गला, भिन्नार्थ प्रकाश पाउछि। तेणु एहा हेउछि सभंग श्लेष। समग्र पदटी रे ए दुईटी पद को मिसाई एथरे अभंग रहिछि, सभंग रहिछि। तेणुक उभय अभंग और सभंग रहिथिबारु एहाको आमे कहिले भंगाभंग श्लेष बा सभंगाभंग श्लेष। तापरे पिला माने आसिला कोन अर्थालंकार उपमा। उपमा कौन ना जो वाक्य रे उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट होइतांदी ओ सेमानक मध्य रे थिबा सादृश्य कौन लागिथिबो ना परी तुल्य सदृश जेने जेसन सरी जथा प्रभृति साधारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित होइथाय एठारे उपमा अलंकार कहा जाय। पिला माने प्रथमे आमे जानिबा ये उपमान कौन आ उपमेय कौन। ताल प्रथमे आमे जानिबा उपमान कौन। तो पिला माने मु तुमको गोटे उदाहरण देउची, जेमिति कि चंद्र बदन। बदन अर्थ कौन पिला माने मुख, चंद्र अर्थ तो आमे समस्ते जानिचे शशि शशांक। तो पिला माने एठी आमे प्रथमे जानिबा प्रकृत वस्तुटी कि बा चंद्र बदन बा चंद्रमुख। चंद्रमुख भी चंद्रबदन हेउ किंबा चंद्रमुख हे। आमे कथारे कहती चंद्रमुख अर्थात मुख हेउची एठारे
ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଗଲା ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁକୁ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ କାହା ସହିତ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସେ ହେଲା ଉପମାନ ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ କାହାକୁ ତୁଳନା ଦେଲି ମୁଖକୁ ତୁଳନା ଦେଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁକୁ ତୁଳନା ଦେଲି ତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମୁହଁଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ତା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ବି ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟିର ସମାନ ଧର୍ମ କ'ଣ ରହିଲା ନା ସୁନ୍ଦର ତେଣୁକରି ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା କ'ଣ ନା ଉପମାନ ତେଣୁକରି ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମୁଖର ସମାନ ଧର୍ମ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସୁନ୍ଦର ତେଣୁକରି ଏହା ହେଲା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଉପମାନ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ନା ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଆଉ ତାର ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ ସାଦୃଶ୍ୟ ପଦ ଲାଗିଥିବ ସେ ସାଦୃଶ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରି ତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ ଜେହ୍ନେ ଜେସନ ସରି ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ସାଦୃଶ୍ୟ ପଦ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କହନ୍ତି ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ମୁଖ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର କିଭଳି ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରେ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ପରି ଜେହ୍ନେ ଯଥା ସଦୃଶ ତୁଲ୍ୟ ଜେସନ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିଛି ଆମର କବିତାଟି କ'ଣ ଶରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏଠାରେ ଉପମେୟ କିଏ ଉପମେୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସିଏ ହେଲା ଉପମେୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମେୟ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟି କିଏ ନା ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଧଳା ମେଘ ଏ ଦୁଇଟି କ'ଣ ରହିଲେ ଏ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଧଳା ମେଘ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଲେ କ'ଣ ଉପମେୟ କାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରାଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମାନ କିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ ଧଳା ମେଘକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କଲେ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କଲେ ନା ନୀଳ ଉପମାନ ହେଲା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତୁଳନା କଲେ ଧଳା ମେଘ କ'ଣ ଭାସୁଛି ଆକାଶରେ କେଉଁଠି ନା ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘ ଭାସୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଧଳା ମେଘ ଭାସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଇଲେ ନା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ରହିଲା ଭାସିବା ତ ଇଏ ଧଳା ମେଘ ଆକାଶରେ ଭାସୁଛି ଆଉ ବୋଇତ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟି ଯାକର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଭାସିବା ଇଏ ଭାସୁଛି ସିଏ ଭାସୁଛି ତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭାସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯଥା ହେଲା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କବିତାରୁ ଆସିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଉପମେୟ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଳା ଉପମାନ କିଏ ନା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଜୀବାତ୍ମା ଚପଳା ୟାକୁ ଆମେ ଉପମାନ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟିର ସମାନ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅବଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଜୀବାତ୍ମା ଚପଳା ଇଏ ହେଲା ଉପମାନ ଓ ଅବଳା ହେଲା ଉପମେୟ
प्रभाती तारा जीवात्मा चपला हेले कौन उपमान ये दुई उपमेय उपमान ये दुईटर साधारण धर्म कौन लीन हेबा बा मिसी जिबा से उपमावाचक शब्द कौन व्यवहार होइछि यथा एवं तथा पिला माने लक्ष्य कर यथा द्वितीय वाक्य यथा तृतीय वाक्य यथा तापरे आमर ये सब गोटे गोटे पाद पिला माने प्रथम पादरे यथा द्वितीय पादरे यथा तृतीय पादरे यथा चतुर्थ पादरे तथा ये सब कौन है ना उपमावाचक शब्द यही पदरे गोटे उपमेय केतोटी उपमान रही ना तीनोटी उपमान कौन कौन प्रभाती तारा जीवात्मा चपला आ गोटे उपमेय कौन अबला बा चंद्रभागा को कह तापरे पढ़िबा उत्प्रेक्ष्य अलंकार तापरे उत्प्रेक्ष्य अलंकार प्रकृत वस्तु अर्थात प्रकृत वस्तु पिला माने मु कही उपमेय अप्रकृत वस्तु किए उपमान र संभावना बा तर्कणा करागले उत्प्रेक्ष्य अलंकार हुए यही अलंकार रे कौन कौन लगी पिला माने आमे केमी जानिबा कोटा उत्प्रेक्ष्य अलंकार की सते की सिना सते अबा किबा बा बोधे प्रभृति उत्प्रेक्षावाचक शब्द व्यवहृत होता है तो पिला माने उत्प्रेक्ष्य अलंकार चिन्हवा को बहुत सुंदर उपाय आमर ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द गुड़ी को मन रखिदबा कि सते की सिना सते अबा किबा बा बोधे यही सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द को मन रखिदबा आमे जानि परिबा यह उत्प्रेक्ष्य अलंकार बोली उदाहरण माध्यम रे बुझिबा श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत नीरभेदी किबा उठे ऐरावत पिला माने आसीची क्यों कवितारू चिलिका लिखिछंती राधानाथ राय तापरे आसिला पिला माने रूपक तापरे रूपक अलंकार उपमान ओ उपमेय मध्यरे अभेद कल्पित बा कथित हेले एवं उपमेय रे उपमानर आरोप हेले रूपक अलंकार हुए उपमा अलंकार रे उपमान उपमेय उभयर सादृश्य वर्णना करा जाई थाए रूपक अलंकार रे उपमान ओ उपमेयर अभेद कल्पना करा जाई थाए उदाहरण आमे देखिबा दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर आसीची तपस्विनी कवितारू लिखिछंती गंगाधर मेहरा एही पदरे जो दुईटी पाद अछि ए पदरे कौन आसीची दरिद्रतारे काहाकू आरोपण करा जायछि पंक एठी दरिद्रतारे पंकर आरोपण हेतु जीवन ओ जंजाल रे जीवन ओ जंजाल रे यथाक्रमे कौन रही सर आओ सर जलद जलर आरोपण करा जायछि जलद जलर आरोपण करा जायछि उदाहरण दुईटा देखिबा कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता कले ताकू भोग रसिक नेता केते हे अबा रही योग्यता कुमती गुआर केवल बोईमात्र भाई तार रसकल्लोल कवितार आसीची लिखिछंती दीनकृष्ण दास एठारे कविता ठारे बनिता देख पदटी कविता ठारे बनिता आउ कविंक ठारे पिता कहिबा लोकंक ठारे उपमाता आउ गुआर ठारे कौन है बई मात्रेय भाईर आरोप करा बई मात्र भाईर आरोप करा जायछि उदाहरण गटी देखिबा कलुष पंके मुही केड़े मलिन केमंते सरितोर हेबी नलिन पद्म कवितारू आसीची लिखिछंती भक्त कवि मधुसूदन एठारे कलुष और पंक मध्य अभेद कल्पना करा जायछि कलुष जहा पंक ताहा बोली एठारे कहा जायछि अर्थात कलुष और पंक मध्य कौनसी भेद नहीं दुए एक वस्तु बोली कल्पना करा जायछि अलंकार विषयटी सरी जायछि जदि किछि डाउट थाए ताहले कमेंट बॉक्स रे जणातु एमितिका एजुकेशनल वीडियो पाई चैनल टी को बहु मात्रा रे लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करंतु धन्यवाद।